Hi guys, good morning. Nag-limpin po ko sa lababo guys. Early morning guys, oh. Look at this guys. Lababo guys, oh. Oh, ang yun. Lababo sa banyo. Sa CR. Oh. Kaya mo siya guys. Gahanan dyan siya guys. So yung buntag, pinamadagan mo gamit sa female. Mga babae guys, akong ginasiyan guys. Oh. Mas amin, meron isabunan na panic powder. Oh. Wings powder. Sagol tubig. Ano already guys, no? Right? Oh. Soft powder. Yeah. This guys. Alright. Ang sao guys. Oh. Pa guys, dire sa exercise guys. Oh. Atong gila. Oh. Ayan dyan po kayo guys. Walls. Inside walls. The powder of the wings. Powder of the wings. Oh, we do avoid water. Plenty matagtutikot guys. Kailangan rin dipipyuhan. Kadibit kalikayan na may mga bisita nga masunod. Just to like you, just to clean it without soap and there's plenty of water, tubig. Kailangan yung tubig, importante kayo. Alright, so. Oh guys. Very nice. So, it will nga clear the area. Yan, patangan ng sundrox, balpa, rice, tapos, muriatic. Dito lang muriatic acid kaya nagkang po kayo magamit. Diba? Importante guys, balik nyo ang CR. Oh. Right. Alright. Nawa ang babo, then hindi kayo. Sila mo ka-studio ka sa kabuok na powder ba? Wings, na may konsumo. Importante mo ko daga na manguga sa lababo after using the CR. Daga magunaw sa kamot. Gamit yun.